Number second one. Write the first four terms of the AP. So is the given in your board examinations. Write the first three terms or two terms or five terms, etc. So is the given. Write first four terms. There is the given four terms. That sentence is to the change in the examinations. Write first two terms or three terms or four terms of the AP when the first term A, and the common difference D, first term A, common difference D, given as follows. So is the below given A equal to is the one of digit or D equal to etc. is given. So find the first four terms of the AP. So therefore, first four terms of the AP, there is A1, that is first term, A2 second, A3 third, A4 fourth term. First term, second term, third term, fourth term. First term is only A. Second term A plus D. Third term A plus 2D. Fourth term A plus 3D. There is A. A is given 10. A plus D. A equal to 10 plus D equal to 10. 10 plus 10, 20. Second term 20. Third term A 10 plus 2. D is 10. So is 10. 10 plus 2 tens are 20. 10 plus 20, 30. Next, A plus 3D, 10, 3, D value 10 equal to 10 plus 3 tens are 30 equal to 10 plus 30, 40. So therefore, first four term AP, first four term 10, 20, 30, 40 dash dash. Write it. The first four terms of the AP 10, 20, 30, 40. The second problem, A equal to minus 2, B equal to 0. A ದ ಬೆಲೆ minus 2, D ದ ಬೆಲೆ 0. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೇರಿರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 2ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 2 2 ಇಂಟು 0 0 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 0 ಮೈನಸ್ 2. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೈನಸ್ 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಏದ್ ಬೆಲೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, 4 ಟರ್ಮ್ ಅದೇ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2, 3 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 minus 2 plus 0 equal to minus 2. The AP of first four terms, so is minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Not change because the common difference is 0. A equal to 4, D equal to minus 3. The first term A equal to 4,
second term a plus d 4 plus minus 3 4 plus minus 3 equal to 1. Be alert because common difference minus 3. So is therefore third term a plus 2d. A is 4 plus 2 common difference minus 3. There is 4 plus minus 2 3s are 6. 6 minus 4 plus. So is answer of minus 2. Next a is 4 plus 3 common difference minus 3. 4 plus minus 3 3s are 9. 3 3 ಎಷ್ಟು 9. ಇದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು ಮೈನಸ್ ನಾವು 9ರಲ್ಲಿ 4 ಕಳೆದ್ರ ಮೈನಸ್ 5. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ 4 ಪದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು. ಎ ಪಿ ಆಫ್ 4 1 minus 2 minus 5. The first 4 terms 4 1 minus 2 minus 5. In number fourth one equal to minus 1 d equal to 1 by 2. So is the equal to minus 1. That is not change first term. Second term is the minus 1 by 2. So continue number third and number fourth. Number third one a. A it means minus 1 plus 2 common difference 1 by 2. 2 2 cancel. There is minus 1 plus plus 1 minus 1 plus 1 answer of 0. minus 1 plus 2 common difference 1 by 2 ಅದು ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಳೆದೆ 1 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 0. ಇನ್ನು ನಂಬರ್ 4ನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ 1 3 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 by 2 ಮೈನಸ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು 3 1 3 by 2. ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಸಿಎಂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 1 2s 2 1s 1 2s minus 2 plus 3 1s 3. So is minus 2 plus 3 1 by 2. There is 1 by 2 last of point. The AP of minus 1 minus 1 by 2 0 plus 1 by 2. 1 a minus 1.25 d minus 0.25. The first term of minus 1.25 ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ 1.25 ಮೈನಸ್ 1.25 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 0.25 ಮೈನಸ್ 1.25 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 0.25 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವು ಭಾಳ ಚಂದಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಅದಾವ ಮೈನಸ್ 1.25 minus 5 5 10 2 2 4 1 5 1 minus 1.50. Second term minus 1.50.
A minus 1.25 plus 2. D is minus 0.25 equal to minus 1.25 plus minus 2 5s are 10, 2 2s are 4, carry 1 5, point 2 into 0 0 ಪ್ಲಸ್ 2ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 0.25 ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮೈನಸ್ 0.50 ಅಂತ ಬಂತು. ಇವು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ 1.25 ಮೈನಸ್ 0.50 5 7 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1.75 ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ 1.25 ಪ್ಲಸ್ 3 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0.25 equal to minus 1.25 plus minus 3 5s are 15, carry 1, 3 2s are 6, 1 7, point 300, it means 0.75. Final answer minus 1.25 minus 0.75 5 5 10 7 2 9 1 10 minus 1 minus 1 minus 2, so is minus 2.00. so is the 0 cancel. AP of the first term minus 1.25 minus 1.50 minus 1.75 comma minus 2. Number third one, for the following APs write the first term and the common difference. First term A, common difference D, so is easy. A equal to 3 and common difference D, A2 minus A1, A2 1 minus A1 3. ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಳಿಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ A equal to 3, D equal to minus 2. minus 5. D A2 minus 7, A2 minus 1 ಮೈನಸ್, ಇದು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮದು ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. A1 ಮೈನಸ್ 1 ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 5 ದೊಳಗ ಒಂದು ಕಳೀರಿ ಪ್ಲಸ್ 4 ತಳಗ ಬರೀಬೇಕು. A equal to minus 5, D equal to 4. A first term 1/3, D A2 minus A1 5/3 minus 1/3. The denominator same 3. 5 minus 1 equal to 4/3. 5ರಾಗ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ 4/3. D A equal to 1/3, D equal to 4/3. The first term of 0.6
D. A2 minus A1. 1.7 minus 0.6 equal to 1.7, 0.6, 1.1, 1.1. So is there A equal to 0.6, D equal to 1.1. Which of the following are APs? Below are given the sum of series. There is find the positive AP or not AP. If they form an AP, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು AP ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ 3 more terms. ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಬರೀಬೇಕು? ಮತ್ ನಾವು 3 ಪದಗಳು. ಯಾವಾಗ AP ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ, AP ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಮುಂದಿನ ಪದಗಳು ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. The first of one to this check the given 2,4 8 16 dash dash. There is the first of A2 minus A1, 4 minus 2, 4 minus 2 2, A3 minus A2, 8 minus 4. So is the 4. Change. Common difference is change. First of 1 2, second 4. Therefore A2 minus A1 not equal to A3 minus A2. So therefore common difference not same. Therefore the given problem not AP. 2, 5/2, 3, 7/2, 2, 5/2, 3, 7/2. A2 minus A1, 5/2 minus 2/1. 2 1, so is the 2, that is the 2/1. LCM of 2. 2 1s are 1 2s are 5 1s are 5. 2 2s are 4. 5 minus 4 1/2. Next A3 minus A2. A3 is 3 minus A2 5/2. The LCM of 2, because there 1 2s are 2 1s are 2 3s are 6, 5 1s are 5, 1/2. That is same. Next try continue. Number third, A4 A3, 7/2 minus 3/1. LCM of 2. 2 1s are 1 2s are 7 1s are 7, 3 2s are 6, 7 minus 6 1/2. The common difference same. D equal to 1/2. Common difference same. Common difference same. So that is AP. So therefore it is AP. Yes, it is AP. So next write 3 more terms. 3 terms. 3 terms. So is the 1 2 3 4 5th. Fifth term A plus 4D. Sixth term A plus 5D. Seventh term A plus 6D. There is A is 2 plus 4 D is
1 by 2, 1 by 2, 2 plus 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2, 4, 2 plus 5, 1 by 2, 2 plus 5 ones are 5 by 2. There is LCM of 2. 1 twos are 2 ones are 2 twos are 4, 5 ones are 5. So equal to 4, 5, 9 by 2. Next, A 1 by A is the 2 plus 6, 1 by 2. 2 ones are 2 threes are. So is 2 plus 3 ones are 3 equal to 5. Next, 3 terms of the 4 and 9 by 2 and 5. That is the answer of given. In exercise 5.1, number 3rd question. The given problem, find the AP or not AP. If the problem AP, write the next 3 terms. So first you find the given minus 1.2 minus 3.2 minus 5.2 minus 7.2 dash dash. Yes, you write. Find the common difference A2 minus A1 minus 3.2 A2 minus 1.2. So is the first right minus 1.2 equal to minus 3.2 minus plus 1.2. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈನಸ್ 3.2 ಮೈನಸ್ 3.2 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1.2 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3.2 1.2 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ 0 ಬಂತು. ಮೈನಸ್ 3ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೈನಸ್ 2. ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ minus 2. Next, A3 minus A2. A3 minus 5.2 minus 3.2 minus 3.2 minus 5.2 minus plus 3.2 220 minus 5 plus 3 minus 2. Same of the common difference. Next, A4 minus A3. A4 minus A3 minus 7.2 minus 5.2 minus 5.2 equal to minus 7.2 minus plus 5.2 2 minus 0.20 minus 7 plus 5 minus 2. So is the reach a common difference minus 2 minus 2 minus 2 same. Therefore A2 minus A1 equal A3 minus A2 equal A4 minus A3. So is common difference same. Therefore it is AP. Yes, it is AP. Next, write 3 terms. Next 3 terms. Next 3 terms. So is the
1, 2, 3, 4, 5. Fifth term. A plus 4D. A is the minus 1.2. Minus 1.2 plus 4. Common difference minus 2. Minus 2. Minus 1.2 plus minus 4 2s are 8 equal minus 8 minus 1 minus 9.2. Next, a fifth, a sixth term, a plus 5D minus 1.2 plus 5 minus 2 minus 1.2 plus minus 5 2s are 10. 10 minus 10 minus 1 minus 11.2. Last of seventh term, A7, A plus 6D minus 1.2 plus 6 minus 2 equal to minus 1.2 plus minus 6 2s are 12. 12 minus 12 minus 1 minus 13.2. Therefore, the next three terms of minus 9.2, minus 11.2, minus 13.2. Just as write it. Minus 10, minus 6, minus 2, 2. First half, minus 10, minus 6. Second term, minus 6. Minus 6, minus 10. Minus 6, minus plus 10. 10 minus 6 plus 4. Minus 2, minus 6, minus 2, minus plus 6, 6 minus 2 plus 4. 2 minus 2 equal to 2 minus plus 2 plus 2 plus 2 plus 4. Yes, 4, 4, 4. Common difference same. A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3. Common difference same. So, it is AP. Yes. Write the next three terms. Therefore, number 1, 2, 3, 4, fifth term, A is minus 10 plus 4, common difference 4, minus 10 plus 4 4s are 16, 16 minus 10 6, minus 10 5, common difference 4, minus 10 4 5s are 20. 5 4 20 ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಕಳಿಬೇಕು 20 minus 10 10. Next minus 10 plus 6 4 minus 10 6 4s are 24. 24 minus 10 14. The next of three terms there is 6 10 14 distance. 7 A2 3 plus root 2. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬಿರಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ minus 3
+3 -3 ಕಳೆದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? √2 ಉಳಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಕಳಿಬೇಕು. 3 + 2√2 ಮೈನಸ್ A2 ಬರೆಯೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಬರೀಬೇಕಿದು. 3 + √2 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. 3 + 2√2 3 + 2√2 ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಮ್ಮ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕಾ? ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2√2 ಇದು +3 -3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದದು? √2 ಅದು. √2 ಇಲ್ಲಿ 2√2 ಇದು 1√2. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳೆದೆವು ಅಂತಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? √2. ಇವು 2 ಅವಲ್ಲ, ಇದು 1 ಅದ. √2 √2 ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅದ. ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ತೆಗದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಬರೇ √2 ಉಳಿತಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A4 3 + 3√2 ಮೈನಸ್ A3 ಇದು 3 + 2√2 3 + 3√2 3 + 3√2 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2√2 equal to +3 -3 √2 3 √2 2. So is the answer of √2. 3 √2 ಅದಾವ. √2 ಅದಾವ. ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಕಳೆದ್ರ ಎಷ್ಟು? A2 -7 A3 -A2 equal to A4 -A3 √2 common difference same. It is AP. Next 3 terms. 1 2 3 4. Next of 3 terms there is 5. A plus 4D. A is 3 plus 4D. Common difference √2 3 plus 4√2 because 4 ones are 4 √2. Next A3 plus 5 √2 3 plus 5 ones are 5 √2. Next A3 6 √2. There is 3 plus 6 √2. So is the next 3 terms 3 plus 4√2 3 plus 5√2 3 plus 6√2. Next 3 terms is number 6th one 0.2 0.22 0.222 0.2222 dash dash. There is 0.22 minus 0.2 0.22 once again ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 0.22 0.02 0.02. The common difference of 0.02. Be alert in the decimal. Next A3 minus A2 0.222.
0.22. So is 0.222. 0.022. 0. 2 minus 2 0. 0.02. 0.002. The common difference say no. 0.02. Second one is 0.002. So is A2 minus A1 not equal A3 minus A2. So therefore common difference not same. Write it the common difference not same. Therefore it is not AP. It is not AP. So next three terms not fine. Number seventh one 0 comma minus 4 minus 8 minus 12 minus 4 minus 0 minus 4. Next minus 8 minus 4 minus 8 minus plus 4 minus 8 plus 4 minus 4 minus 12 minus 8 minus 12 minus plus 8 minus 4. Common difference same. So is the A2 minus A1 equal A3 minus A2 equal A4 minus A3. Common difference same. So is it is AP. Next three terms. Next three terms. Next three terms 1, 2, 3, 4, 5. Fifth term A plus 4D A 0 4. Common difference minus 4. 0 plus minus 16 minus 16. Next A6 A plus 5D. There is 0 5 minus 4. 0 plus minus 4, 5 4s are 20 minus 20. Next A7th A plus 6D 0 6D minus 4 0 minus 24 equal to minus 24. So is the next three terms minus 16 minus 20 minus 24. Minus 1 by 2 minus plus 1 by 2. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 0 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus plus 1 by 2 0. ಇದನ್ನು 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus plus 1 by 2 0. The common difference of 0. So therefore next three terms minus 1 by 2. Common difference same. It is AP. Next three terms 1 by 2. 4. Common difference is 0. 1 by 2 plus 0 equal to 1 by 2. 1 by 2 5. Common difference 0. 1 by 2 0 1 by 2. 1 by 2 6 0 1 by 2 plus 0 1 by 2. So is the
same of minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2. So is the minus. There is next three terms minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 dash dash. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಮೊದಲಿನ ಪದ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಪದನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ 9th one 1 3 9 27 3 minus 1 2 9 minus 3 9 minus 3 6 27 minus 9 27 minus 9 18 18 9 27. So is the 18. 2 6 18 not equal. Common difference not same. It is not AP. 2A minus A 3A minus 2A A 4A minus 3A A. Common difference same. So is the A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3. Common difference same. Write it the common difference same. It is AP. It is AP. So is the AP. Next write three terms. A plus 4D. A is A plus 4. D is A. A plus 4A 5A. Next A plus 5A. A plus 5A. A plus 5A 6A. A plus 6A. A plus 6A 7A. Next three terms of the AP. 5A 6A 7A. ನೋಡ್ರಿ ಅದು A2 ಮೈನಸ್ A1 ಅದಲ್ಲ, A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ A ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. A3 ಮೈನಸ್ A2 A ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರಾಗ ಇದು ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಘಾತಾಂಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. A4 ಮೈನಸ್ A3 A4 A ರೇಸ್ ಆಫ್ 4 A ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು 4 3 ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ A2 ಮೈನಸ್ A1 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A3 ಮೈನಸ್ A2 ಈಕ್ವಲ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ A4 ಮೈನಸ್ A3 ಅಂತ ಬರದ್ರಿ. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ ಇವು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು AP ಅಲ್ಲ ಅಂತ. AP ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 3 ಪದಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.